Ginhinumdum han local government unit han giwan ang ika-81 nga anibersaryo han suluan raid pinaagihan ginbuhat nga programa didto Veterans Park, Barangay Ngolos, giwan Eastern Samar hadton Oktubre 17. Una nga ginbuhat ang Santos nga misa ngan formal nga nagtikang ang seremonyas pinaagihan ceremonial flag raising ngan wreath laying nga pinangunahan han Lone District han Eastern Samar Representative ngan Assistant Minority Leader Congressman Sheen Gonzales kumo guest of honor ngan keynote speaker. Sumanahan Municipal Tourism Office nga ang suluan raid indin ko komemorar habong tuhan giwan kada tuig ko mapagrekognisar han war veterans durante han World War II. Ngan ko mapaghinumdum han una nga pag-atake han puwersang Amerikano kontra han mga Hapones hadton Oktubre 17 tuig 1944 didto Hasuluan Island. Han nasabi nga isla iginlunsad han Allied Forces ang una nga pag-atake kontra han tropang Hapones nga nagdalan han malinampuson nga paglapag han mga sundalong Amerikano ha Leyte. Ini nagserbi nga giuunahi nga paagi o pitad nga ginbuhat agud makalaya ang nasud Pilipinas tikang han pananakop han Hapones. Tidahan mensahe ni Congressman Gonzales, iyagintagan hinduon ang importansya han pagselebrar hini nga mga mahinungdanon nga panhitabo. Ngan ang paghatag hin pagkilalahan kontribusyon han war veterans. Ngan ang iba pa nga panhitabo ha probinsya, partikular na habungtuhan giwan nga nagmarka ha kasaysayan han nasud Pilipinas. I will ask the Department of Tourism nga magkamayada naman na dako nga pagkilala hiton aton probinsya at sinirahan ng Samar, especially hiton munisipyo hiton giwan. White Russian, sila pa ngayon, may ngangalitan ko pa. Ginadagkui nga mga simbolo nga naiabot, nga nagpakilala ang lugar, han panginginahanglan, han kalibutan, nga kundiin dinhi han giwan naging part ng history, nga dako nga butang, nga itong Pilipinas, nakilalan bugos ng kalibutan because of Giwan. Salit iyagin patapod nga iya tatalinguhaon nga matagan inihan pansin han Department of Tourism tungod nga hiya inato o nga magsiserbi ini nga tulay agud mas makilala pa ang probinsya han Eastern Samar. Presente gihapon hin sabing aktibidad higiwan Municipal Mayor Annalisa Gonzales Juan, Retired General Joel Joseph Cabides, Lieutenant Colonel Riza May San Agustin, Commanding Officer han 502nd Combat Engineer Battalion han Philippine Army, Eastern Samar Police Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil, Vice Mayor Veronica Cabacaba Ramirez, iba pa nga mga opisyales han bungto ngan ang sons and daughters o ang mga anak han war veterans tikang han Santa Rita Veterans Post nga presente nga nakiusa han nasabi nga aktibidad. Tikang dini hagiwan Eastern Samar ini Maureen Salamida, Eastern Samar News Service.